monsieur tuongee tuguse Kongo. Bon, Ndio. kwa tutapenda gusa Migulu, Mkombokolo. Mais tunaongea juu ya mawasiliano za lazima na tupime kusaidiana kama kuchanger pays yetu. Bami wanekala Europe na bamingi biko na basha changer mentalité. Mais ile mentalité kama ni côté positif, tuangalie kisi ya kusaidia bandugu wetu kwa Kongo. Mwachana na maendeleo za mzuri ziko kule juu tuendelee. Nini unaweza fanya juu ya kuchanger style ya vie ya mwiko Mkongo? Question ya nguvu sana. Kuchanger style ya maisha ya Kongo iko komba ya long run. Okay. Yeah. Parce que d'abord il faut kujua mentalité ya Congolais. Mais ça tunafanyaka erreur ya mingi, tunasemanga Congolais comme mtu moya, mais pourtant tuko na diversité ya Congolais. Parce que bana trouver kama mu Congo muko presque 450 ethnies. Donc ile inafanya ma regroupement mbalimbali et inafanya kitu na culture yetu ya ndani kwanza, et puis il faut que na ba sociologue balisema kama kwa comprendre mtu, kwa changer mtu il faut comprendre gisi anaishi. Bon, or kufatana na histoire ya indépendance mpaka leo, à mon avis siyaonaka président mwenye na parcourir Congo yote. Ndio wanaona parcourir ma province, mais hapana Congo yote. Donc pour dire que kuko président mwenye anaweza kufa, mtu alikufaka na kufika kama Makobola kwa mfano. Makobola iko place gani? Makobola iko Mkongo. Okay. Yeah. Ni ma province ya Ozaire kwa mfano. Yeah, kuko Laurent Désiré Kabila alikuwa rebelle, ndio basoda yake walipita Mkongo fasi ya mingi, mais kufika fasi yote ngabati yake walifika. Joseph Kabila anatoka kutoka pa il y a pas longtemps, mais je ne crois pas kama alifika kama Mwenga. Mfano tu au Tunduma. Donc ni mafasi ya mingi ya Makongo yenye inaweza kuwa mingi shaka Afrika bepeza ya Afrika. Maintenant kwa kuchanger ile yote d'abord ule mtu wa chini il faut comprendre souci ya president ngani. Nishaona Congolais, mentalité ya Congolais ni ya kwamba iko na ile system ya kuzalia kama president ndio atachanger yote. President haiko yeye ndio anaweza changer yote. Kwa hiyo pale kwa impera anakuwa na idea yake, anaiplante ni shi. Kwa mfano hapa Norvège tunaishi. Chef directeur wa nave iko Oslo. Pardon, je regarde, il est point d'Afrique. Ni quoi question? Ndio, sema ndio kuchanger. Il faut faire parallélisme quand il changer, il faut na comprendre. On le capte ça. Mais dans mesure là c'est moi on a touché point le président parce qu'il a fait attaque pour 5e question. OK. Minimaliser kwanza ndio kuchanger idée. Kuchanger idée ni nini? Ya kwamba il faut tout comprendre kama Congolais wa chini ndio kuna ile pouvoir changer Congo. C'est pas seulement le président. Unaona, nataka kupatia mfano mie zamani sana nilikuwa Moloko, nilikuwa nasoma ku Saint François Bukavu, Kadutu. À l'époque mtu alikuwa anatoka la botte mobile kule chini, ndio utafika paka Kadutu na ota finyangaka matope. Kulikuwa madani fasi yote, kwa maskali fasi yote. Mais leo hii haiko Mobutu ndio tushile dali. Mais nule Congolais wa chini ndio tushile dali, anatufa dali mbalabala. Kwa hiyo watu wapasha kupitia anatia mwaki. Donc tunapaswa changer gisi yetu ya kuangalia. President anaweza kutupatia, tunapaswa kuwa na susi. Na ndio tuangalie mfano ya corona. Mungu anasema tusifanye mfano, lakini tuangalie mfano ya corona. Wanatamia tuna mikono. Haiko president yataka tunaosha mikono. Hapana. Si ni responsabilité yangu. Basi kuambia nao mikono. Kuwa na distance. Est-ce que il faut pas que je surveille mimi ni nao mikono? Hapana. Il faut que ni pas surveiller mimi ni kwa distance. Hapana. Donc ni conscience d'abord, il faut toujours kama saba na décider kule ina shie bote. Mais Congolais kuna ile esprit ya kusema oui watoke kule wanazania wao ndio watashanger. Donc il faut tout changer mentalité. Wa merci sana. Gisi nikwambia tena ilikuwa point ya mwisho unagusa la president. Iko hata 5e question yangu. Bon, inaweza kuwa question nasema ndio wala hapana, ou bien unaweza endelesha na ile réponse yako. Question iko, est-ce que vraiment Congo tuko besoin d'un dictateur? Façon dictateur, kutokana huo na maanisha ni dictateur. Mais pour ça ça quoi ni? Bon, je ne crois pas kama ni vile ndio tutapasha kuwaza. Tulikuwa na dictature mu Congo kusaidia kitu. Tuko na demokrasia isaidii. Donc haiko ile ndio problème. Problème ni leadership na problème ni peuple.
Ile question tokana parce que kuangalia pays sa Libye ilikuwa na dictateur mwenye basaidia anatumikisha alisaidia pays yake mzuri, balikuwa na vie sociale ilikuwa mzuri sana. Est-ce que vraiment Congo na shiko ile richesse tuko nayo? Hatuwezi kuwa na dictateur mwenye anakuwa saa Gaddafi. Non, sinamna kudilia tena pale. Tulikuwa na dictateur na alikuwa anataka kujenga Kongo Zaire à l'époque na kuijenga. Tuko na demokrasia. Nafikiri haiko systeme ya dictature au demokrasia. Mais le système de leadership, aussi système ya peuple kuelewa bien fondé yake ni gani. Biko na tuiba, wanasemaka Kongo tunatuibaka vitu chini ya miguu yetu. Tunashimamia maminere. Mais kwa kudécouvrir kama coltan iko, il faut mzungu ake kutuambia kama coltan iko hapa. Oh, diamant iko pa. Donc tuko na maminere yote, tuko na akili. Ni question ya kutia. Niko naona memba dirigeant ya Maima siku. Kumabingu walitoka Bulaya, walisema Bulaya. Mais biko wanafanya nini nje ya Kongo? Moi je ne crois pas kama ni problème ya dictature wala ni ya demokrasia. Ni problème ya kuelewa buzuri yetu ni gani. Na kama huyaelewa buzuri yako wewe unataka nini, iko difficile hata wakupatie mamiliari. Na kama hujua intérêt yake ni gani, jinsi ya kuutiliser au utafanya nini kitu. Bien sûr. Pourquoi na hii ulianza déjà juu ya kuleta un exemple en Norvège. Ils sont anciennement nationalité norvégienne, d'origine congolaise. Donc nikala en Norvège. Nini yenye unaona mu Norvège sa vile wewe mtu mwenye uko d'origine congolaise unaweza leta mu Congo juu isaidie za vile peuple congolais. Yeah, enye mimi na nishajifunza naishi Norvège 17 ans. Na nisha travaillé mon administration et en Norvège pendant presque 14 ans hii sasa. Donc niko na experience kidogo patana na administration, mode de dépenser, mode de vie. Ya kwanza nionyesha vivre ya kwamba Norvège tofauti na shie ni ile ya kuheshimia sheria. Mtu wote chini ya sheria. Donc mtu ndio exemple ilikuwa naanza parlement iko Oslo. Mais bana décider kama loi inasema hivi na hivi na hivi. Sasa tu inaingia en vigueur pa na kila mtu anaanza ifuata na anaanza itumikisha. Tukate mfano kidogo, Norvège inakatazwa kupiga mtoto. Nikienda hapa nje, voisin yangu ananiona niko napiga mtoto. Ataniitia protection d'enfant. Juu anajua mkichwa wake kama inakataziwa kupiga mtoto. Lakini mie mkongomani, Kongole nikienda kwa rafiki yangu nakuta kwa napiga mtoto wake. Bo imagine niite polisi ou bien niite protection d'enfant. Atareagir yake. Tuna ni mtu mubaya. Sasa mubaya ni mie au ni yeye alipiga mtoto? Unaona? Mimi hataona mimi ndio mubaya. Wakati anajua kama sheria inakataza kupiga mtoto. Na mwenye anaona wote niko napiga mtoto iko na ile doa ya kumproteger. Ubia hata proteger mtoto wake na anaona mimi mbaya. Sona kama ni problème ya kujua na ndio tunaishi Ulaya. Kwenye sheria iko. Mais mentalité inatufuata paka huko. Donc huko sous question pale ya tokana na hiyo. Kila fasi kuna toujours positive na negative. Kwa kitu unazaniwa tosha mu Congo, juu isaidie mu Norvège. Ndio. Tavile. Ya Norvège maisha iko individual. Par exemple, watu wiko na maisha, iko na franga yake, mais anajifungia. Chez kwetu tunaishi mu collectivité, donc tunaishi batu. Ndugu anaweza kuja bila kwa meka unakuja na utafika unampatia nafasi ya kulala na atakula bila kunani. Tunafanya kama fete hapa ya ma communauté zetu ma foreign sisi tunaita huko. Tunaweza invite ba Norvégien banakuya tubami bakuye na chakula taweka kina pombe na wanatoa wanakuwa wa shabaki. Kwa tunakula na atukuleta hata kitu contribution. Banakuwa ingeneje kuleta kitu. Mekongolea kwa jene juu anajua kama ndio vile ukiniita kwako ndakula ndalala ndafurahi ukiltire yetu ni kitu yenye tunawafundisha nao wanaona ikumi ni possible juu kufete kwa naweza kwambia kuko fete me kana boke hapo donc tuko vitu moja yenye tutakutana na kuna vitu moja mzuri ya Kongo iko na kwa vitu mzuri hapa yenye iko ndio ile tunaita integration unapata kitu nzuri ya kule kwetu naleta huko na uzuri hapa unawatia nao unachana unawatia juu sijipende bosi na identité hapa. Merci de la réponse, Thomas. Septième question, concernant le président et tout le monde, c'est quoi? Président, rien. Félix, c'est qui? Tchilombo? Antoine. Antoine.
mtu wote être humain anakuwa na mapito yake ya mzuri na mbaya. Selon wewe, nini unaona mzuri iko nayo na mbaya inaweza kitu? Bon, buzuri mie si jake president kujua iko bo wala nini. Ndio kama unaweza buzuri ya hapa buzuri ya buti, buzuri ya vitu ambavyo anakia nayo politiki yake nini? Okay, kwa kusema tu kweli sijajua politiki yake ni gani. Juu sijui ideolojia yake. Mimi najua anasema kwa sasa kama argument opposant wanasema état de droit na le peuple d'abord. Bon, le peuple d'abord leo sijui kama kwa famille d'abord au anakuwa le peuple d'abord. Ile ni kitu mbaya parce qu'il ilikuwa slogan et nilikuwa napenda ione mbo. Unanipoze question juu inafuatana na evenement inapitikana inaonekana kama état de droit peut-être inaanza fanya kazi na temu peut-être juu sijui ndio naona directeur de cabinet yake comme prison pour le moment. Na si réellement qui balifanya vile juu ya kulite contre corruption ni kitu mwa nzuri sana ya kuapprécier. Kitu kingine yenye peut-être mie conseil des empathie juu kumbaya wala nini anajua nini kwa fanya nini ni ile kuvoyager yake ya nini. Alivoyager sana sijui kuna tafuta legitimité nje ya nchi pari ya kutafuta kujua Kongo bisi iko. Mais anakamata wakati yake ya mingi anipitisha mavoyage kwa pays étranger que au lieu kupitisha wakati ya kujua mashida ya ma province. Kongo kuna 26 provinces. Il paraît que chaque voyage ali voyager hapa presque kama ni 70 fois sijui si na lutte kwa sana ile mais ali voyager sana. Ile voyage ali consacrer juu ya kuzunguruka ma pays alifanya muli kama labda alijua kila province etat yake ni gani na shida yake ni gani. Non seulement ça angeenda taka kubahamia merci kwa kunivote. Nilikuwa opposant, nilikuwa na mkampani, mais hapa nakuwa president. Na kesi sasa nisikilize nini nafanya. J'avais promis, mais hapa nitaanza kurealize. Na mimi promesse yangu mwa province nilikuwa hivi na hivi na hivi, mais mimi naangalia kufuatana na realite tutafanya hivi na hivi na hivi. Mais sione mu façon yangu ya kuwaza ya kwamba president anapitisha wakati ya mingi kutafuta donc bampende inje sana ke Mkongo na si juu kabisa politiki yake ni gani vis-à-vis na kujua vitu vingine kwa nafanyikana wenye amekuwa mu programme yake. Par exemple hii yenye alisema so de motori natoka mkampanya kuisema bon avant de coup president anaanza kusema mais ndio lipometraka ni nini uko na realiser vingapi na ndio yenye alikuwa na reprocher Kabila ça alikuwa président. Maintenant je dois reprocher la même chose. Il y a des fois aussi na haiko ana communiquer na peuple, iko na communiquer na batu sawa nenda nje. Na naweza sema kitu nje, sasa nafika mu pays anabishanger fait. Il y a un journaliste manifeste hapa kwa émission anasema depuis président à chaque fois président à chaque promettre 800 fois. Donc promesse non réalisée. Même ma promesse donc président kama chaque président ni conseil na kupatia kama talifata ni ya kwamba président hawezi kuwa na promettre tena. Unaweza kuagir. Juu wenye wana pouvoir. Wako promettre ndio mwenye kwa opposition watu alamuka ndani Martin Fayulu na mais wao unakosa ni kufanya sa politique. Au tena promettre. Wao ni kuanza sasa kurealiser. Mais critique pour mimi kutoka kwa president qui anavoyage sana. Kila mtu anajua na anaona realite qui est président anavoyage. Bon, président bali kwa comparer président mwanatoka na président mwenye pour le moment. Kabila alikuwa voyage nini? Mais est-ce que na alijua ile ma province kwa sema président tumpasha jua juu ya Kongo? Bon, moi je crois que Kabila alijua Kongo mufaso ya kwamba alizunguka maprovince ya mengi. Mengi nikwambia kujua Kongo yote iko difficile. Je ne crois pas utakuwa le proviseur matafika Kongo yote. Mais maprovince zote nafikiri alifika. Ile mashida maprovince alipata. Aliona parce que alitoka wakati M23 inaisha nakumbuka alitokaka na mtukani kuvola yake kwa Kisangani mpaka Goma. Na tuliona mafoto yenye alikuwa amburbe mu matope akakwama na kaenda saidia. Anajua alikuwa anajua shida. Mais comme nilikwambia president iko Felix, ikuwe Kabila, ikuwe Mobutu kama shie peuple atubasaidie itakuwa ngumu. Juu hata kuweka fasi yote. President anaweza hata Felix anaweza kia na programu ya danger ya yeye. Mais hatafika kwa mfano
Mbao au Kasindi. Lakini directeur nani wanataka nini huyu chef wa territoire wanataka commissaire de zone. Yeye ndiko pale, ndio anajua ile zone yake. Kisha tunafika gouverneur, kisha tunafika kwa ministre, kisha tunafika kwa president. Unaona? Na tuko na chef wa collectivité. Ndio maana bale ndio wanajua shida lokale. Ngoja nipate mfano juu ya Norvège. Norvège kuna près de 440 communes. Résidents na cause zinapunguka. Juu kuna sichanga zinusu. Lakini kila commune iko na gouvernement yayo na iko na urferer maana yake ndio gouverneur tuseme. Ndio anajua shida ya commune. Na iko na politique locale yao. Kwanza politique nationale. Na gouverneur iko na promettre batu yake yeye wanashie parti politique yetu ndio kule kwetu tungine na batu tuanze kwa atakuwa na ideologia kusema ni parti. Labda ni parti. Unaona kule kati Kabila, tunaongelea Tshisekedi, tunaongelea Kamere, mais huko ni maparti politique. Parti politique ni promettre tutafanya hivi na hivi na hivi. Na kama Bible naona kama mwele 4 ans, juu kumanda ni 4 ans. 4 ans amko réaliser. Bana tia watu wengine. Unaona, na ndio inajideveloper. Mais tukingoja kasi kama no president akona promettre bitu ya Mombasa kule, Roger Lumbaro na Pajou. Mombasa kule iko nguvu. Iko nguvu. Na comprendre tuna réponse hapo. Uko question kidogo uko sociologue au socionome? Niko socionome. Sasa vile socionome. Parce que socionome en Norvège. Masomo lisomea pa Norvège, sasa socionome nini unaweza leta un plus que leta mkongo na masomo lisomea? Mingi sana. Mingi sana. On va prendre quelques exemples. Exemple ya kwanza d'abord ni gisi ya kuwaza. Congolais anakamata bongo kome nani njo kweli. Bande kwanza ile mentalite. Huku nishaona mtu problème kama bongo kisha kwa mingi ni problème psychologique. Kama unaanza kurari kubongo kushinda kweli. Ni problème psychologique. Na ndio maana hata president kina promesse mtu tuanzie tena vyake. Unajua mama yetu sana kwa mbega saa unaanza kuwa na kabujani unajua kama politicien wewe. Donc mtu wote wa bongo ni politicien. Est-ce que ndio kitu ya mzuri? D'abord ni mentalité approche ya mtu. Tout créer croyance, utilité, confiance. Bon, kitu ya mzuri wanasema mais oui, mtu ajua. Par exemple kwa president wa Congo. Nini zakia ya kwanza unaweza changer mwile pays? Mie najua mie ya kwanza yenye mimi napenda kuchanger d'abord ni kureduire ma parti politique. Tukwe na 5 6 maximum. États-Unis ni pays kama mbiko na parti politique mbili. Ba démocrate na ba républicain. Mais Congo tuko na parti politique. Camériste. C'est quoi? Ni problème kwa na idéologie politique. Tushaka na idéologie politique, juu najua kama mtu yangu mwenye kuna meme idéologie na mie, niko Kinshasa, yeye ako Bukavu, tutatumika sawa. Tunatumikia idéologie, tuna défendre ma valeur. Unaona? Politique iko sagisi religion. Mtu asife MC anakware kwa mama Olangi. Katolike anakware kwa pape. Kimbangu anakware kwa Kimbangu. Akwe wapi njo croyance yake na iko na idefendre. À propos de les religions. C'est aussi une question. La religion au Congo iko église zinakuwa mingi. Non, mais si c'est on unasikia mbaya. Non, mimi nasema hii ni question nyingine. Ni question nyingine. Ni question nyingine. Okay. Ila question nakia tu sasa hii mais église ziko mingi Mkongo. Tukema ta Kinshasa par exemple kwa ta église 5 mois vini mois. Ou papa président ou par exemple gouverneur. Unaona comment doit changer la situation. Bon. Unajua église iko nyingine na kujua njala. Hakuna kazi. Mkurudisha watu makazi. Tuliona watu walikuwa wanaomba sana mbele wafike Ulaya. Walikuwa Afrika. Kila siku maombi. Mesa nafika hapa, kwa mfano Norvège utaenda ku intro. Utapeleka mtoto, utafanya hivi. Bana kuokipe. Au katana ndo kanisa. Mawewe peke tu. Juu unaona tu kama huko na vitu mingi ya kufanya wakati mmoja nasema bana leo mimi nachoka sinde kwa église. Na bale wa pasteur bale. Bakisha kwa na makazi yao.
nakutana na vitu vingine tuko na maeglise ya kabambe yenye itavivre na huko wengine bado kumazamiza mtaweza potea kwa peke tu na kufanya kitu kama peuple inarudia kukazi kama kila mtu kuna occupation yeah. Donc manakosa occupation ni wanakosa occupation basi imagine mtu kuna naomba depuis lundi mpaka dimanche ana kazi. Sasa problemi nyingine ni kwamba bapasteur wana huruma bale watu habana makazi kazi yako kuambia wale wamama wafagie kanisa kufula na bure mdogo wenye wiko wanapata tosha sadaka. So na masiku kanisa inakuwa digital ya corona ile inakuwa mpesa non mfano tu na comprendre mais devait tout à bout alors il est quelqu'un en religion il a tant muda mrefu. Bon, question kwa mwisho, 10e question. Non, Chabi, on va dans la 15e. 10e parce que vous m'avez sous question dans la comprendre. Bon, 10e question iko Congo tuna vitu mingi. Richesse iko mingi, bon, négative iko mingi na positive iko mingi. Mais kwa kwa wewe unaweza nipatia 3 facteurs kingali kinatumika bien tilo mu Congo. Bon. Mimi nitoka Congo ya 20 ans. Na ndaka nitembea. Unaona realite ya realite ni kwamba unajua societe yote inataka na vivre. Hakuna societe yenye iko statique. Societe yote iko dynamique. Mabitu iko na changer mkongo. Iko na changer. Nilienda Goma nakuta barabara zinakuwa za mingi donc na tunafikiri tunarudia tumekuchanger Congo. Juu mafakteri iko natumika ndiko na base kufatana na huko nyeme naishi. Au itakuwa cost. Mais ce qu'il faut peut-être kuangalia ni kwamba ce qui marche ici yenyewe watumika hapa jua nini tusiende kuipeleka kule kwetu tusaidie na MPs. Ndio tunarudia tena pale sasa sinazoea kuambia wandugu wa Kongomani hapa Norvège jua nini Kagame alireusir. Yes, Kagame alireusir c'est parce que alibali binyo anatumika na kuna ideologie moja. Hapo mtu mwenye Kigali ndio mwenye Gisenyi Burubavu wanaita masiku wala Kigali akwe Rwengeri akue nani Changugu ni bimoya ni bale biko na ideologie moja. C'est pourquoi Kagame anareusir. Unaona? Na shia kwa kureusir mkongo tanka chakuwa na ideologie kama nikupatia example ya kanisa. Mkimbangu mwenye utakuta Kamituga na mkimbangu utakuta Bakongo ni bamoya. Biko na ideologie moja ya kupiga pompope na mafafari hapo. Ni ile na kuzunguruka ni vile. Juu ni ideologie moja. Na ndio development ile. Kimbangu kuna naongezeka biko na ideologie. Mais shie sasa kwa kuchanger maparti politique yetu haitakuwa fasi ya kwenda kutafuta pouvoir ni menefasi kuformer peuple. Na kumbuka ni kwa Goma niliulizaka rafiki yangu. Kabila mtu mbaya, Kabila yuko kutengeneza, nikamwambia kwamba wewe responsibility yako ni gani? Mwa hii nchi Kongo. Tuache kwanza Kabila. Tusongele Kabila tuongelee wewe. Responsibility kama Kongolais responsibility yako ni gani? Na kwa sababu kesho gani ile? Nikamwambia kesho gani? Kama wewe unajua responsibility yako. Kila mkaaji kuna responsibility yake. Mkongo. Norvège hapa bakikuona huko nafanya kosa. Mtu ni ile responsibility ya kuita polisi. Wanakuona unakunya pombe unalewa na unatengeneza mtu gari. Bado polisi kwa watu. Polisi atakufikia pale na shimano kwa polisi. Ndio, ile hapo. Jua ni kila mtu kuna responsibility ya kuchunga. Nikamwambia rafiki yangu unaona kama hujua responsibility yako. Mko naangua Kabila akue hapa kwenye wewe huko. Kabila ni Superman. Haiko Superman. Sasa Felix ni Superman. Donc responsabilité tu ni gani ni shie ni ya kwamba kila mtu anapaswa kujua garder inchi. Ile kitu responsabilité ya kwanza. Kugarder sheria. Unaona? Donc ndio responsabilité. Kwa sababu kama mtu tukati mfano wakati Baranda alikuwa anatuinfiltrer sana. Kama kila Congolais alikuwa na batosha kilores. Unaona Rwanda anaingia pale. Wazao kwa nyingi yake. Anaingia. Tout le monde touche votre coup la responsabilité. Oui. Bon, vraiment merci na interview na mara. Pour mwisho, sio kuna quelques mois kuambia peuple congolais ba citoyen wenzako au kamera pale unasema kuna besoin. Message yangu ni ya kwamba ndugu Kongomani tunalala trop na tunasema sana. Donc tuko tunalala ndio tunasema. Ole tulamuke na tuanze kutenda. Kama unasikia
unasikia, na kama utasikia pale na utasikia nini nasema. Merci.